करते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैंने ना कहा इसीलिए। কি সুন্দর হাওয়া না? যেতে দিবি না? তুই আমাকে যেতে দিবি না? तो तू मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा। हैं? आज भी तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने खड़ा है। आज दुर्गाष्टमी है, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। तेरे मुर्दे पे मुझे রাস্তা কই কি কই কিছু দেখা যায় না। এদিকে দেখ লাইতে পারবো না গো, সত্যি আমি ভয়ে ভয়ে তোমার লোক আসতো। কিচ্ছু হবে না। এখান দিয়েই মানুষ যায় না? হ্যাঁ ঠাকুরের ওখানে যাইতেছে, এখানে কিসের ভয় লাগবো? কটা বানাইছে কেন? গাড়ি করে যাওয়ার জন্য পিছনে রাস্তাই হয়ে যেতেছিল, যে ভাঙিয়ে যেতেছে। গুফা তো আর ভাঙবো না না। লাইটটা থাকলে ভালো লাগতো না?